जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशारे मु आपण मानक स्वागत जनाए। प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को दया आपण मानक सहवर्ती हो। आज जो प्रसंग रे प्रभु को वार्ता सुनिबा प्रसंग शीर्षक है शोइबार परिणाम। शोइबार परिणाम जने व्यक्ति जो समय शोइबा कथा नहीं से समय जदि से शोई पड़े तार परिणाम कौन हो पारे ताहा मु आपन को कहि पापै चाहे। अनेकंकर शोइबार अभ्यास कारण खाद्य ठारू मध्य शोइबा को भल पाती कैरियर ठारू विभिन्न प्रकार से कार्य थाए से समय मध्य से शोइबा को अधिक पसंद करते। आज मु कहि पापै चाहे शोइबार परिणाम कौन हो पारे। मस्त खोलंतु आपण माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 26 अध्याय तार 40 पद। माथ्यू 26:40 आउ से शिष्य मान निकट आसी से निर्दित देखिले और पितर को कहले तुम्हें माने कि मो सांगरे दंडे हेले जागी पारिलो नहीं। शिष्य माने सब शोइचंती। यीशु आसी पितर को कहते तुम्हें बहुत नेतागिरी देखाऊ तुम्हें श्रेष्ठ होगा चाहूच कि तुम्हें भी समस्त शोई पड़ल परीक्षा जेपरी न पड़ एपाई जागी रही प्रार्थना कर। प्रार्थना दरकार परीक्षा न पड़ा शोई पड़े से शोइबार परिणाम परवर्ती समय भोगवा पड़ा। ख्रीष्ट को अस्वीकार करने आसिला मुहूर्त जे कहते समस्ते छाड़ी पलैबे मु आपन को छाड़ी पलैबी नहीं ए प्रकार कहवा लोक से समय जीशु को चिन्ह ना बोली कहते से किए मु जाने ना बोलिकी यहाँ हूँ शोइबार गोटे परिणाम। लुक तार 9 अध्याय तार 32 पद सेतेबेले पितर और ताहांको संगी माने निद्रा रे भाराक्रांत थिले पुणी से संपूर्ण रूपे जागृत हुए ताहांको गौरव और ताहांको सहित ठिया होइथिबा से दुई व्यक्ति को देखिले शोई पड़ी अन्य माने शोई पितर भी शोई एठी अन्य शिष्य मान ना लेखा हो नहीं किंतु पितर को नाटा लेखा हो जेतु से लीडर अटंती जो लीडर शोई पड़ती कौन असुविधा हुए आम जानिछु। तो ये से शोई पड़े उठिला बेल को प्रभु जीशु ख्रीष्ट गौरव अच्छा देखा सांगे सांगे से कौन कहते अधा निदर उठिकी से कौन बोली कहते प्रभु ये 3टा कुटीर बनईदेवा आपण गोटे एलियों गोटे मशा गोटे निद बाउल कथा कहला भाया प्रभु कहले ओल्लाओ जीवा ये कुटीर बनवाई आसीन आम प्रोजेक्ट ए पर्वत आसीना कुटीर बन आम प्रार्थना करवा प्रार्थना सरला तुम्हें भी प्रार्थना रहा कथा शोई पड़ल आ निद बाउल कौच कुटीर आज से 3टा कुटीर था लोक मैंने से जगह को दर्शनीय स्थान करते बुलवाई जाते गोटे पूजास्थली होता लोक मैंने कही था जाइलु आम से पर्वत भी जाइलु 3टा कुटीर अच्छी जीशुकर कुटीर गोटे अच्छी देखिलु टे बड़ अच्छी तापरे मशांकर देखिलु तापर एलियोंकर देखिलु प्रभु कहले ओल्लाओ सेटा आमर प्रोजेक्ट नहीं। आज समय चर्च रे गुड़े प्रोजेक्ट अच्छी किंतु प्रार्थना बोलवाटा नहीं। तो ये आम देखु द्वितीय समस्या यहाँ आ तृतीय विषय भी देखिए शोइबार परिणाम। प्रेरित पुस्तक तार 12 अध्याय तार 6 पदरे आउ गोटे समस्या आप देखिए पर हेरोद जो दिन पितर को बाहर करी आनिबा पई जाउथिले से रात्रि 2टी जंजीर रे बंधा होई 2 जन सैन्य मध्य शोइथिले किए पितर शोइथिले आ प्रहरी मानक द्वारा द्वार सम्मुख रे कारागार रक्षा करुथिले। देखो एठी भी शोई पड़ी शोइबार गोटे अभ्यास एठी भी शोई देखु गेसिमनी बगीचा ठीक अच्छे गोटे बगीचाटा शोल तुम्हें पर्वत गोटे आरामदायक जगह से गोटे सुलु सुलु पवन बहुला से भी शोल ए बंदी गृह भी शोबार अच्छे कि
ପାଉଲ ସିଲା ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପିତର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଖଟିଆରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତକିଆ ବି ନାହିଁ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? 2ଟି ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦୂତ ଆସିଲେ, ହାତ ଧରିଲେ, ସେ ଗୌରବମୟ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୂତ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଶୋଇବାର ପରିଣାମ ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଭଳିଆ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସଚେତନ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପିତରଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ଶୋଇବାର ପରିଣାମ କଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ ତ ନିଦ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ନିଦ ଆସେ। ହୋଲ ନାଇଟ ପ୍ରେୟରରେ ଭଲ ନିଦ ଆସେ, ନିଦ ଆସେ। ଶୋଇବାର ପରିଣାମ ଆମେ ଅନେକ ଭୋଗି ସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି, ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର ପରିଣାମ ଆମର ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶୋଇବାର ପରିଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଢେର ସମୟ ଶୋଇ ସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତାର ପରିଣାମ ବି ଭୋଗିଛୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟକୁ ଅପଚୟ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।